नमस्कार। आज डिसेंबर 23 तारिख मंगलवार। चलतु संक्षेप देखा आज मुख्य खबर। आपणकर भल पाइबा स्वरूप लाइक कमेंट और शेयर करंतु। जदि चैनल नुआ तेज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करंतु। चलतु देखा प्रथम खबर। टंका फेरस्त पाइबे क्षुद्र चिटफंड जमाकारी। अर्थ विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश। चिटफंड को नहीं राज्य सरकार तत्परता अर्थ विभाग पक्षर प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। यार सुजोग नेबाकु समस्त आवेदनकारी अनुरोध करा जायछि। आसंता जनवरी 31 टंका फेरस्त प्रक्रिया चलिबो। तदंत कमिशन सुपारिश करथिबा ओ फेरस्त पाइ नथिबा क्षुद्र जमाकारी एही सुजोगर लाभ उठाई परिबे। 10,000 टंका पर्यंत जमा करथिबा जमाकारी टंका फेरी पाइबे। एहा छडा 8,000 टंका पर्यंत जमा करथिबा गोल्डन लैंड डेवलपर्स कंपनी समूहर प्रथम पर्यायर फेरस्त पाइ नथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी उपकृत हेबे। जमाकारी माने आवश्यक कागजपत्र सहित आरआई निकटर आवेदन कले 15 दिन मध्य सेमानकर जमा राशि फेरी पाइबे। एथिपाई आधार कार्ड, भोटर कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, मूल जमा रसीद, बैंक अकाउंट तथ्य इत्यादि दाखल करने को सूचना मिली। परवर्ती खबर। आज बलांगीर प्रसिद्ध सुलिया यात्रा। बलांगीर जिले में आज अनुष्ठित होब सुलिया यात्रा। सुलिया बुढ़ा यात्रा रे पूजा करने उत्साहित मुख्य देहरी और पूजक। यही उत्सव में मुखरित देवगां, कुलतापड़ा पंचायत कुमुरिया और खैरगुड़ा गां। सानखला और बड़खला रे बाउंश बाड़ दे बलि पड़िया को प्रस्तुत करछन्ती देहरी परिवार सदस्य। भोजी करने को महिला पुरुष जंगल रु काठ संग्रह करथिबा चित्र देखा मिली। बलांगीर, सुबर्णपुर, बौद्ध, कंधमाल और कलाहांडी जिलार हजार हजार संख्यार भक्त यही यात्रा देखा आसी थांती। चलित वर्ष सुलिया महोत्सव आयोजन करा जायछि। तबे एही यात्रा रे चालिथिबा बलि प्रथा को नहीं जिला प्रशासन पक्षरु गाँव विभिन्न गोष्ठी डाकी आलोचना करा जायछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। 7 दिन जाए जारी रहिबो शीतलहरी। राज्य में शीतलहरी जारी रहिबो एवं आसंता 7 दिन पर्यंत पाणीपागर कौनसी विशेष परिवर्तन नहीं बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जायछि। डिसेंबर 25 रु राज्य में शीतर प्रकोप वृद्धि पाइबा संभावना रही। गत 24 घंटे उत्तर उपकूल ओडिशार जिलागुड़िकर किछि स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू प्राय 2 डिग्री ह्रास पाइछि। सेहीपरि आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में स्वाभाविक ठारू प्राय 3 रु 4 डिग्री कम, आभ्यंतरीण ओडिशार गोटिए किंबा 2टी स्थान में प्राय 2 डिग्री कम, उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में स्वाभाविक ठारू प्राय 2 डिग्री अधिक एवं ओडिशार अन्य जिले में तापमात्रा स्वाभाविक थिला। पाणीपाग केन्द्र तथ्य अनुसार जी उदयगिरी राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 5.6 डिग्री रही। सेहीपरि सिमिलगुड़ा 6.7 डिग्री, दारिंगबाड़ी और फुलबाणी 7 डिग्री, कोरापुट 7.6 डिग्री, नवरंगपुर और चिपलिमार 9 डिग्री, भवानीपाटना 9.4, झारसुगुड़ा और अनुगुल 9.6 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। अपरपक्षे आसंता 2 दिन पर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, केंझर और मयूरभंज घन कुहुड़ी सतर्कता जारी करा जायछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। भारत बांग्लादेश संपर्क में तिक्तता। भारतीयों भिसा सेवा बंद कला बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश मध्य द्विपाक्षिक संपर्क में बड़ धरणर अवनति घटी। गोटे पटे भारत चट्टग्राम में भिसा सेवा स्थगित रखिथिबा बेले एहार पालट जवाब बांग्लादेश सोमवार ठारू नुआदिल्ली स्थित निजर हाई कमिशनर भारतीयों भिसा और कन्सुलर सेवा को अनिर्दिष्ट काल में बंद कर देइछि। बांग्लादेश जने प्रमुख युव नेता शरीफ ओस्मान हादी मृत्यु पर परिस्थिति जटिल होइछि। गत वर्ष शेख हसीना सरकार हटाइबार से जने मुख्य चेहरा थिले। तांको मृत्यु पर बांग्लादेश में व्यापक हिंसा देखा देइथिला। चट्टग्राम स्थित भारतीय सहकारी हाईकमिशन सम्मुख में विक्षोभ और सुरक्षा जनित समस्या देखा देबारु भारत रविवार ठारू सेठारे भिसा आवेदन केन्द्र को बंद कर देइथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। स्वदेशी डिजिटल प्लाटफर्म व्यवहार करिवे सरकार। सरकारी विभाग केवल ओडिशा सरकार ईमेल एवं ग्रुपवेयर सॉल्यूशन व्यवहार करिवे। पंचायत कार्यालय नहीं सचिवालय पर्यंत सबुठी स्वदेशी ज्ञानकौशल प्रस्तुत ईमेल व्यवहार करा जिवो। तथ्य आदान प्रदान आरंभ कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेकर्ड संरक्षण, ड्राइव, ई लाइब्रेरी भली कार्य आउ विदेशी ईमेल किंबा डोमेन उपर निर्भर करने को पड़िबो नहीं। प्रत्येक विभाग में यार व्यवहार को सुनिश्चित करने आईटी विभाग प्रमुख सचिव विशाल देव समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शासन सचिव, जिलापाल को पत्र लिखिछन्ती। आईटी विभाग अधिकारी सूचना अनुसार सांप्रतिक स्थिति में डिजिटल प्लाटफर्म में सबुठार बड़ आह्वान होउछि डाटा सुरक्षा और कार्य दक्षता। यहां दृष्टि रखी राज्य सरकार निजस्व प्लाटफर्म प्रस्तुत करछन्ती। एहार विशेषत्व हेउछि डिजिटल सुरक्षा। एथिरे गोपनीयता और कार्य दक्षता वृद्धि पाइबो। ब्लॉक स्तर आरंभ कर राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालय एहार व्यवहार सुनिश्चित करा जिवो। ओडिशा सरकार समस्त कार्य व्यवहार पर ईमेल एवं ग्रुपवेयर सॉल्यूशन प्रस्तुत करा जायछि। एही ईमेल नाम हेउछि @odisha.gov.in। स्वदेशी ज्ञानकौशल प्रस्तुत एही ईमेल अत्यंत सुरक्षित एवं आधुनिक बोली आईटी विभाग पक्षरु कहा जायछि। सेहीपरि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं आनुषंगिक डिजिटल कार्य AALAPA नाम एक स्वतंत्र डोमेन व्यवहार करने विभाग गुड़ी निर्देश दि जायछि।
ଏଥିରେ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରାଧିକୃତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଠାତ୍ ବଢିଗଲା ଅଣ୍ଡା ଦର। ଏଣିକି 7 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 9 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅଣ୍ଡା ଦର। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକୁ 2 ଦିନ ତଳେ 7 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଅଣ୍ଡା ଦର 9 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ 4 ଆମିଷ ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା 9 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେର ଦାମ 190 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 203 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଣ୍ଡାର ଫୁଲ ବକ୍ସ 1560 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା। ତା ଛଡା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଣ୍ଡା ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଲା ଉବେର ବସ୍ ଚାଲିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ନିଜସ୍ୱ ବସ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଓଲା ଏବଂ ଉବେର ଭଳି କ୍ୟାବ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ବଦଳରେ ଏହି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଧ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,80,000 ଟଙ୍କା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଓ ପୁରୁଣା ଦରମାର ବାକି ବକେୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ 30ରୁ 34% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟ 2,80,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବ। ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କେବେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା 5ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 24 ଏନଏସି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନଏସି ସଂଖ୍ୟା। 5ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 24 ଏନଏସି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୌଦ୍ଧଗଡକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପୋଲସରା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 14 ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 3ଟି ଏନଏସି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଲହଡାକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶିମୁଳିଆ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡି ଓ ଦୁସୁରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର, ବଡମ୍ବା ଓ ନରସିଂହପୁରକୁ ଏନଏସିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଦିଆ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଓ ପାତ୍ରପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ଓ ଜୟପାଟଣାକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଚିତ୍ରଡ଼ା, କପ୍ତିପଦା ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ହେବ ଲାଭବାନ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇପାରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ୍ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାରରେ ଅନେକ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଓମାନ, ୟୁକେ, ଗଲ୍ଫ ଦେଶ, ୟୁଏଇ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ମରିସସ୍ ପରେ ଏହା ଭାରତର 7ମ ପ୍ରମୁଖ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କ କଦର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ହଇଚଇ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତ କୁହାଯାଉଥିବା ଯୁବ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଅପମାନଜନକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଲିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ 69ତମ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 18 ଜଣ ଖେଳାଳି ଟ୍ରେନର ଟଏଲେଟ ପାଖରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ 10 ପୁଅ ଓ 8 ଝିଅ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କନଫର୍ମ ଟିକେଟ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଟଏଲେଟ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରାୟ 1200 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଯିବା ଓ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଖେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
परवर्ती खबर झील बाहागर 51,000 टंका देवे सरकार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे सरकार देवे 51,000 टंका। कन्या अकाउंट को सीधा सड़क 35,000 टंका जीव। विवाह कार्य मिलिब 6,000 टंका। सेहीपरि 10,000 टंकार उपहार देवे सरकार। एथिपाई झीर बयस सर्वनिम्न 18 ରୁ 35 वर्ष एवं पुअर बयस 21 ରୁ 35 वर्ष होइतिबा आवश्यक। एही योजना राज्यर समस्त जिल्ला रे कार्यकारी हेबो। महिला और शिशु कल्याण विभाग पक्षरु सबु जिलापालक मानक अवगत करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। वर्तमान खबर एतिकी। नमस्कार।